യെശയ്യാപ്രവചനം 6-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ യെശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകം 6-ാം അധികാരത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കെരൂബുകളെയും സാരാഫുകളെയും കാണാൻ കഴിയുന്നു. നാം അങ്ങേ കേരുബീൻകളെയും സേരാബീൻകളെയും பார்க்க முடிகிறது. കെരൂബിന് 4 ചിറക്, കേരുബീൻகளுக்கு 4 சிறகுகள், സാറാഫിന് 6 ചിറക്, സേരാബീൻகளுக்கு 6 சிறகுகள். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് 12 തരത്തിലുള്ള ദൂതന്മാരുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിലെ 12 വിധமான தூதர்கள் இருக்கிறார்கள். നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൂതന്മാരുണ്ട്. உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற தூதர்கள் உண்டு. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സന്ദേശം കൊണ്ടുവരുന്ന ദൂതന്മാരുണ്ട്. உங்களுக்காக நற்செய்தியை கொண்டு வருகிற தூதர்கள் உண்டு. ആരാധനാ ദൂതന്മാരുണ്ട്. ஆராதனையின் தூதர்கள் உண்டு. വാർ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. யுத்த யூதர்கள் உண்டு. தூதர்கள் உண்டு. വാർ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. யுத்தம் பண்ணுகிற தூதர்கள் உண்டு. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ആണോ നീ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. இதுல ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் நீங்க என்று நீங்க யோசிக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീഷ്ണതയോടെ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ, தேவனுக்காக வைராக்கியமா நிக்கிறீங்க அப்படினா, you are the war angel. நீங்க தான் யுத்த தூதர்கள். ஆமென். രണ്ടാമതൊരു ഏഞ്ചൽ ഉണ്ട്. இரண்டாவதாக தூதர்கள் உண்டு. പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ഏഞ്ചൽ, தீர்க்க தரிசன தூதன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഒരുപാട് ദൂതന്മാരുണ്ട്. അനേക தூதர்கள் ഉണ്ട്. വർഷിപ്പ് ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. ആരാധന தூதர்கள் ഉണ്ട്. നീ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേടി കൂടാതെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, நீங்க கர்த்தருக்காக பயம் இல்லாம பிரசங்கம் பண்ணும்போது, നീ കാണുന്നത് വാർ ഏഞ്ചൽസിനെയാണ്. நீங்க பார்க்கிறது யுத்தத்தின் தூதர்களை. ഹീലിംഗ് ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. சுகமாக்கக்கூடிய தூதர்கள் உண்டு. പ്രൊട്ടക്ട് ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. பாதுகாக்கக்கூடிய தூதர்கள் உண்டு. സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുണ്ട്. ஆமென். காத்துக்கொள்ளக்கூடியதான தூதர்கள் உண்டு. ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും. இதை குறித்து நான் ஆமென் சுருக்கமாய் சொல்லி போகிறேன். സമയം ഞാൻ 15-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ஒரு 15-20 நிமிஷத்துக்குள்ளாய் நிறுத்திவிட்டு നമ്മളിന്ന് മാക്സിമം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. நாம மேக்ஸிமம் நாம கொண்டாட போகிறோம். ഇനി പിശാചിന്റെ വാലിലെ രോമം പോലും നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കരുത്. ஆமே. பிசாசுக்கு வால்ல இருக்கிற முடி கூட வீட்ல இருக்க கூடாது. അവന്റെ വാലിന്റെ തുമ്പിലത്തെ രോമവും ഇന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാം. அவருடைய வால்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நுனி முடியையும் எரிய வச்சிட்டு தான் போணும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ കണ്ണം തുറന്ന് ഡിസ്കോ കളിക്കാനാണെങ്കിൽ ആരും നിൽക്കണ്ട. ஆமே. சும்மா கண்ணை திறந்து டிஸ்கோ ஆடுறதுக்கு இருந்தா யாரும் அப்படி பண்ண வேண்டாம். അഭിഷേകത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇരിക്കണം. அபிஷேகம் நிரம்பி ஆராதிக்கிறவர்கள் இருந்தால் സകലതും ഇന്ന് തറയിൽ വിടും. எல்லோரும் தரையில விழுவார்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமே. വിമർശിക്കുന്നവൻ വിമർശിക്കട്ടെ. விமர்சனம் பண்ணுகிறவன் விமர்சனம் பண்ணட்டும். മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ കയറിയ സകലത്തും ഭൂലോകത്തെ மார்க்குவின் மேல் வீட்டு அறையில ஏறின எல்லோரும் உலகத்தையே நடுநடுங்க பண்ணினார்கள். അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ എഴുന്നേൽക്കും. அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமுறை இந்த இரவு இங்கிருந்து எழும்புவார்கள். ഇത് അപ്പോസ്തലിക്കൽ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സർവീസ് ആണ്. இது அப்போஸ்தல தீர்க்க தரிசன ஆராதனை. ഇന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേൽക്കും. இன்றைய தினத்தில் அப்போஸ்தலர்களும் தீர்க்க தரிசனங்களும் எழும்புவார்கள். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? അത് വിശ്വസിക്കാത്തവരെല്ലാം മീറ്റിംഗ് ഞാൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും. ஆமே. அதை விசுவாசிக்காதவர்கள் எல்லோரும் இந்த பிரசங்கம் முடிந்த வேகத்துக்கு நீங்க வீட்டுக்கு போகணும். വർഷിപ്പ് ഇന്ന് രാത്രി എപ്പോ തീരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ஆராதனை இந்த இரவு எப்ப முடியும் என்று எனக்கு தெரியாது. അതുപോലൊരു ഫ്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കും. அதை போலுள்ள ஒரு வழி நடத்துதலை ஃப்ளோவை ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார். എഗസ്കേൽ പ്രവചനം 28-ാം അധ്യായം, எசேக்கியேலின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 28வது அதிகாரம் 12-ാം അധ്യായം മുതൽ 20 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ 12ാം വചനത്തിലിருந்து 20வது വചനം വരെ വാசிக்கும்போது ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ஏதேன் தோட்டத்தில் ஒருவரை படைத்ததை நான் பார்க்க முடிகிறது. സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. நேரமில்லாததால வாசிக்கல. വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ടിട്ട്, விலை മதிക്കக்கூடிய കற்കളിനാலே, ആമേൻ, സ്വർണം കൊണ്ട്, தங்கத்தினாலே, ആമേൻ, ദൈവം ഒരുവനെ ഉണ്ടാക്കി ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചു. தேவன் ஒருவரை உண்டு பண்ணி ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்தார். അവൻ ഒരു കെരൂബായിരുന്നു. அவர் ஒரு கேருபீனா இருந்தார். അവന്റെ പേരാണ് ലൂസിഫർ. அவருடைய പേര് தான் ലൂസിഫർ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലൂസിഫർ ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആയിരുന്നു. அவர் ஒரு ஆராதனை வீரராயிருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, യെശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകം 14வது அதிகாரம் 10லிருந்து கீழே உள்ள வசனத்தை வாசிக்கும்போது, ഈ കെരൂബിനെ അഹങ്കാരം വന്നിട്ട്, നിഗളം വന്നിട്ട്, இந்த கேருபீனுக்கு பெருமை வந்துவிட்டு ദൈവത്തിന്റെ സീറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் ஏறி உட்கார திட்டம் போட்டான். ദൈവം അവനെ വെട്ടി താഴെയിട്ടു. தேவனை அவனை வெட்டி கீழே தள்ளிவிட்டார். എന്നിട്ട് தள்ளிவிட்டு ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, தேவன் ஆதாமை படைத்து சொன்னார், വീണവന്റെ കൂടെ നിൽക്കരുത്, விழுந்தவனோடு கூட நிற்காதே, നിൽക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നിന്നോണം, நிற்கிறவனோடு கூட நீ நின்று கொண்டு കരങ്ങളെ അടിച്ചു வேண்டும். സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത് தேவன் உங்களை அழைத்தது വീണവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനല്ല, விழுந்தவனோடு கூட நிற்கல்ல, നിൽക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത്. நிற்கிறவனோடு கூட நிற்கும்படியாய் தேவன் உன்னை அழைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൂതന്മാരുടെ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവാ. இந்த இரவு தூதர்களுடைய ஒரு பெரிய ஊழியம் நடக்க போகிறது. ഭൂമിയിൽ
നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, பூமியில உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்றால் സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് പരിഹാരമുണ്ട്. பரலோகத்திலே அதற்குரிய பரிகாரம் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ பூமியில உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குமேயானால் സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. பரலோகத்திலே உங்களுக்குரிய அதுக்குரிய பரிகாரம் இருக்கிறது. അതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസ്. அதுதான் தேவனால் படைக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட தூதர்கள். നീ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ, പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചില ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇരു കരങ്ങളിൽ ചേർത്തടിച്ചു പറ, ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ദൂതന്മാരെ കാണും. ஓ, பூமியில நான் அனுபவிக்கிற சகல பிரச்சனைக்கும் கர்த்தர் பரலோகத்திலே தூதர்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று, ஆமே, என் பிரச்சனை வரும்போது தூதர்களை கர்த்தர் அனுப்பி அந்த பிரச்சனைக்குரிய பரிகாரத்தை கொடுப்பார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். കരമടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നിന്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന, உன்னுடைய பாரத்தை சுமக்கிற, നിനക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന, உனக்கு வழியை காட்டுகிற ഏഞ്ചൽസ്, தூதர்கள் ഇന്നും ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ, விசுவாசிக்கிற கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. നിന്നെയും നിന്റെ തലമുറയെ പാതുകാക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. உங்களையும் உங்கள் தலைமுறையை பாதுகாக்கிற தூதர்கள் உண்டு. Yes, hallelujah. ഇവൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാതെ ഓടിപ്പോയി. இவர் தேங்க்ஸ் சொல்வதை கூட கேட்காம ஓடி போனா. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த இரவுல எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ദൂതന്മാർ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. தூதர்கள் இந்த இரவுல இங்க வந்திருக்கிறார்கள். ദൂതന്മാർ നിന്റെ കൂടെ വരും. தூதர்கள் உங்களோடு கூட வருவார்கள். നിന്റെ കാര്യം നടത്തി തരും. உங்களுடைய காரியத்தை நிறைவேற்றி എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ, தருவார்கள். ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. எல்லாரும் சொல்லுங்க, நான் தனித்து அல்ல. നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. உங்களால தனிமையா இருக்க முடியவே முடியாது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ, விசுவாசிக்கிறவங்க கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. I am not feeling loneliness. I am not feeling alone. Angels with me. நான் தனிமையை உணரப் போவதில்லை. நான் தனிமையா இருக்க போவதில்லை. ஏனென்றால் தேவனுடைய தூதர்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறார்கள். കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிப்போம்.